खुदाम यसुम से जिसने ना सिर्फ हमें अबदी जिंदगी बख्शी है बल्कि वो चाहता है कि इस दुनिया में भी हम कामयाब हों, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस बारे में किसी तरह की दो राय नहीं है कि यहूदी कौम एक तरक्की याफ्ता कौम है, और इस बात का इकरार वो लोग भी करते हैं जो कि उनके सख्त मुखालिफ हैं, जो नफरत की हद तक उनकी मुखालफत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि ऐसा क्यों है, और अगरचे कि इसकी कई एक वजूहात हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 उन वजूहात का जिक्र करूंगा जो कि कबूल की जाती हैं कि जिनकी वजह से हम देखते हैं कि यहूदी कौम इतनी तरक्की याफ्ता है। तो इस हवाले से पहला असूल जो हम यहूदी कौम की जिंदगी में देखते हैं वो है एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसका मतलब है कि यहूदी कौम इस बात पर बड़ा ही जोर देती है कि उसके लोगों को तालीम याफ्ता होना चाहिए, और ये सीखने का जो अमल है ये जिंदगी भर जारी रहना चाहिए। अब जाहिर है हम सभी लोग इस बात को जानते हैं और तालीम की अहमियत पर जोर देते हैं, लेकिन इस बात को बेहतर समझने के लिए कि यहूदी कौम के लिए ये किस तरह से अलग है, मैं एक मिसाल अपने फैमिली से देना चाहता हूं कि इन दिनों में मेरा बड़ा बेटा हनैनियल वो एक एक्सपोजर ट्रिप पर है साउथ कोरिया में, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो गया। तो वो बता रहा था कि वहां पर बहुत ही ज्यादा सफाई है, और जब वो मुझे ये बता रहा था तो मुझे अपने कोरियन दोस्त की बात याद आ गई कि उसने कहा कि कुछ दहाइयां पहले कोरियन हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि लोग सफाई सुथराई पर गौर करें, इसको अपनाएं। तो उसके लिए उन्होंने जुर्माने रखे हैं कि अगर आप सड़क पर कोई कचरा फेंकता है, गाड़ी से बाहर कचरा फेंकते हैं, या जो वहां पर रखे होते हैं कंटेनर्स रखे होते हैं, वहां पर बिन रखे होते हैं, मुख्तलिफ तरह का कचरा आपने डालना होता है, तो किसी गलत में भी आप डाल देते हैं तो फिर आपको जुर्माना किया जा सकता है। तो इस सबब से जो साउथ कोरियन कौम है उनकी ये सेकंड नेचर बन गई है, दूसरी फितरत आप समझे बन गई है कि उन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। तो यही बात आप यहूदी कौम के हवाले से कह सकते हैं कि उनकी ये तालीम सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं है, बल्कि ये उनकी सेकंड नेचर है, और उसकी बुनियाद बाइबली अहकाम है। चूंकि जब खुदा ताला ने बनी इसराइल को अहकाम दिए तो उनका जो कलमा कहा जा सकता है मरकजी जो उनके लिए हुक्म है वो इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत में पाया जाता है, जिसमें लिखा है सुनना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से उससे मोहब्बत रख। और इसी हवाले को जब आप आगे पढ़ते हैं इससे जो मुल्हका आयात है तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यहूदियों ने अपने बच्चों को सिखाना है, सीखने की आदत बनानी है, हर जगह पर वो सीखने की आदत को अपनाएं। और इसी तरह से जब आप अमसाल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि बार बार कहा गया कि ऐ मेरे बेटे तू मेरी बातों पर कान लगा, तरबियत पजीर हो, तो सुन बातों को तो सीख। तो ये वाला जो सिलसिला है ये उनकी जिंदगी में समझे कि कई हजार साल गुजर गए तब से जारी है। तो इस तरह से यहूदी कौम बाकी कौमों से इस लिहाज से अलग है कि सीखना उनका समझे कि एक सेकंड नेचर है, ये उनकी जिंदगी का आम हिस्सा है, और इसलिए वो जो कॉलेज एजुकेशन है, जो आला तालीम है वो भी हासिल करते हैं, और वैसे भी उसके अलावा भी वो सीखने के इस अमल को जारी रखते हैं। और ये एक बड़ा ही फुकदान है जो मैं पाकिस्तानी मसीही कौम में देखता हूं कि पहले तो हम वैसे ही जरा कम है पढ़े लिखे, अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो बहुत ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ें भी तो आमतौर पर हमारा फोकस सिर्फ नौकरी होता है। हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं कि इससे हम सोचने के काबिल हो जाते हैं, दुनिया को बेहतर तौर पर देख सकते हैं, और फिर हम उम्र भर सीखने पर भी यकीन नहीं रखते हैं। एक दफा हमने कुछ सीख लिया तो हम समझते हैं जिंदगी भर यही चलना है। तो ये एक चीज है जो मैं समझता हूं कि जरूर है कि पाकिस्तानी मसीही कौम अपनाए। और फिर जो दूसरा असूल हम यहूदी कौम में देखते हैं, उनकी तरक्की का जो राज देखते हैं, वो हुनर सीखने पर जोर देते हैं। कि एक तो होती है जो हम कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो आपको डिग्रीज मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा वो यकीन रखते हैं कि आपने कोई ना कोई हुनर सीखना है। और दरअसल उनके एक मशहूर रब्बी का ये कहना है कि अगर कोई बाप अपने बेटे को कोई हुनर नहीं सिखाता है, किसी तरह से तजारत करना नहीं सिखाता है, तो वो दरअसल उसे चोरी करना सिखा रहा है। और इस असूल की फिर से बुनियाद बाइबल मुकद्दस है, यानी कि अगर आप अमसाल 22 बाब उसकी 29 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हुजूर खड़ा होगा, वो कम कदर लोगों की खिदमत ना करेगा। अब इस वाली आयत में 2 अहम असूल बताए गए हैं। दरअसल पहले नंबर पर यहाँ पर जो लफ्ज मेहनती है, इसके लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज माहिर इस्तेमाल हुआ है। जैसे हम माहिर कहते हैं तो ये एग्जैक्टली वही लफ्ज है, और इसके 2 मतलब होते हैं। इसका एक मतलब होता है स्किल्ड, दरअसल इंग्लिश बास ट्रांसलेशन में यहाँ पर स्किल्ड ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो शख्स जो हुनरमंद है।
اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسیلنٹ بننا، کہ نہ صرف کسی طرح کا ہنر سیکھنا بلکہ پھر اس ہنر میں آپ نے بہترین بننا ہے، میڈیوکر نہیں بننا ہے، ایوریج نہیں بننا ہے، معمولی نہیں بننا ہے، بلکہ پھر جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ نے بہترین بننا ہے۔ اور یہاں پر یاد رہے کہ بہترین بننے کا مطلب دوسروں سے بہتر نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں جو توڑا ہے اس میں کس طرح سے آپ بہترین بن سکتے ہیں، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس اصول پر خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلے نمبر پر تو اس لیے کہ آج دنیا بھر میں ہنرمند نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ پاکستانی مسیحی قوم عام طور پہ ہنرمند بننے پہ زیادہ زور نہیں دیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی طرح کی ڈگری کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی آفس جاب کر لینی ہے، کہیں نہ کہیں اس طرح سے کوئی معمولی جابز ڈھونڈ لینی ہے، تو ہنر کسی خاص طرح کا سکل سیکھنے کی ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی سیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اب چاہے تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں، لیکن ساتھ میں کسی طرح کا سکل سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کہ جاب شاید آپ کا گھر چلا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کسی طرح کا ہنر ہے تو اس سے آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور وہ چیز ہوگی جو آپ کو ترقی بھی دے گی، اور جب آپ کے پاس جاب نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ خود سے اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا ہنر ہو تو جو سکل ہے، سکل ڈیولپمنٹ ہے، حکومت اس پہ زور دیتی ہے، تو ضروری ہے کہ ہر پاکستانی مسیحی نوجوان کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھے۔ اور پھر دوسری بات ہم نے اس آیت میں دیکھی کہ اس شخص کے بارے میں جو ہنرمند ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہیں کرے گا، وہ ہائی رینک ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں ہوگا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اب ایکسیلنٹ لوگوں کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، جو ماہر ہے، جو ہنرمند ہے، ان کی ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں پھر سے زور دے رہا ہوں کہ پاکستانی مسیحی قوم کو اس طرف ضرور آنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا اصول جو یہودی قومیں دیکھتے ہیں وہ ان کی فیملی لائف ہے، اور یہاں پر یاد رکھیے فیملی لائف سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہیں، بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بلکہ وہ فیملی کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی بائبل مقدس میں ہی ہم اس اصول کو پڑھتے ہیں کہ بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ تو نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، یہ باتیں تیرے بچوں کی زندگی میں جائیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے شروع سے ہی اس طرح سے ٹرینڈ کرنا ہے کہ آگے وہ کامیاب زندگی بسر کر سکیں، کہ صرف تعلیم نہیں دلوانی ہے، بلکہ سننے میں یہ آیا، یہ بڑی ایک مشہور ایک ویڈیو ہوئی تھی، اور اس میں بتایا گیا کہ جب کوئی یہودی خاتون، سبھی ظاہر ہم بات نہیں کریں لیکن کئی ایک خواتین ایسا کرتی ہیں کہ جب وہ امید سے ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں بدلتی ہیں، وہ زبور کی کتاب کو اونچی زبان میں پڑھتی ہیں، تاکہ شروع سے بچوں کا تعلق جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ ہو۔ چونکہ جو سائنس بتاتی ہے کہ بچے جب ماں کی کوکھ میں ہی ہوتے ہیں تو جو کچھ باہر سے وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے پھر وہ خاص قسم کی کتابیں پڑھتی ہیں، خاص قسم کے پروگرامز دیکھتی ہیں جو سائنٹیفک نالج پر ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تاکہ بچہ ماں کے پیٹ ہی سے وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرے، اس طرف اس کا لگاؤ ہو۔ اور یہ سارا کچھ وہ اس لیے کر پاتے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کر کے ہم صرف اپنی قوم کو بلڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کہ جب خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں کہا کہ تم میری قوم ہو، تو پھر ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ ہم ایک ایسی قوم بن کے رہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو، جو کہ آگے بڑھنے والی ہو۔ تو یہ ایک اور ہے کہ ایک اسٹرانگر فیملی، صرف میاں بیوی کا اکٹھے رہنا نہیں، بلکہ پوری طرح سے گھر میں توجہ دینا، خاص طور پر جو والد حضرات ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور بچوں کو خدا کی طرف بھی لانا اور بچوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کئی دفعہ پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ تعلیم پر، عام تعلیم پر تو زور دیتے ہیں، لیکن خداوند کی طرف وہ کم لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور اصول ہے کہ خاندانوں کو آپ نے ایک انسٹیٹیوشن بنا دینا ہے، تاکہ بچے یہیں سے مضبوط نہ صرف مسیحی بن کے نکلیں، بلکہ وہ کامیاب لوگ بھی بننے کا جذبہ ان کے اندر ہو اور وہ آگے بڑھ سکیں۔ اور پھر چوتھا اصول جو یہودی قوم میں ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی مضبوط کمیونٹی لائف ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ شخص کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں، ایک کمیونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو کسی ایک شخص کے ترقی کرنے سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اور اگین اس کا پاکستانی مسیحی قوم میں بہت ہی زیادہ فقدان ہے، اور سیڈلی چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ پسماندہ ہے، پسے ہوئے طبقات سے ہم آئے، اور ایک خاص قسم کی نفسیات ہوتی ہے، یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ
हम किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे चर्च में जो एक मरकजी आयत है जो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि वो जरूर ही इस पर अमल करें, ज़बूर 106 है, तो उसमें लिखा है कि तेरी कौम की खुशी मेरी खुशी है। तो जब इस आइडिया को हम समझ आते हैं कि बाहसियत कौम हम मसीह का बदन है, और जब पूरा बदन तरक्की करेगा तो तभी हकीकत में तरक्की होगी, और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और वैसे तो इतनी पोलराइजेशन पाई जाती है सोसाइटी में, इतना कुछ एक दूसरे के बारे में कहा जाता है कि अगर हम इसका कहें कि सारी कौम इकट्ठी हो जाएगी तो ये तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन एक अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि चर्चेस ऑलरेडी एक समझे कि एनजीओ की तरह है, कि अगर हम चर्च लेवल पे इसको सोचना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर मेरा ही चर्च है, तो उसमें मैं सोचना शुरू कर दूं कि किस तरह से मैं तमाम बच्चों को, सिर्फ मेरे जो बेटे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों को भी किस तरह से हेल्प आउट कर सकता हूं ताकि वो भी ग्रो करें। तो अगर हर चर्च इस बात पर फोकस करना शुरू कर दे, इसके लिए कोई अमली कदम उठाना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि शायद एक जनरेशन के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरी सूरत हाल बदल सकते हैं। तो ये बात मैं तमाम मसीहों से भी कह रहा हूं, और जो पास्टर साहबान हैं, कलीसियाएं हैं, उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसके बारे में सोचें। ये एक और बड़ा राज है कि कोई भी शख्स अकेला तरक्की नहीं करता है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है जितना सा हम कर सकते हैं, ताकि सारे ग्रो करें। और जब हम सारे ग्रो करेंगे तभी पाकिस्तानी मसीही तरक्की करेंगे। तो आज जबकि दुनिया भर में नौजवानों का हुनरमंदी का दिन मनाया जा रहा है, हुनरमंद नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन असूलों को सीखें, चूंकि हमारे खुदा की मर्जी ये है कि हम रूहानी तौर पर भी ग्रो करें और दुनियावी तौर पर भी, चूंकि जितना ज्यादा हम तरक्की करेंगे उतने बड़े अहम ओहदों तक पहुंचेंगे, वहां हमारा असर रसूख होगा और उसको हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसी से फिर हम मसीह के अच्छे गवाह बनेंगे और अंजील का फैलाव भी होगा और हमारी जिंदगी का मकसद भी पूरा होगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।